बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर व आफियत से होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बड़ी ही फजीलतों वाली नमाज का तरीका बताने वाले हैं, जिस नमाज का नाम है सलातुल तस्बीह। दोस्तों, सलातुल तस्बीह की नमाज से हम सभी अच्छे से वाकिफ होंगे, लेकिन मेरे बहुत सारे मुसलमान भाई बहनों को सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने का सही तरीका नहीं मालूम है और सलातुल तस्बीह की फजीलतों से भी वाकिफ नहीं है। इस वजह से वो सलातुल तस्बीह पढ़ने से महरूम रह जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सलातुल तस्बीह की नमाज का मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के साथ। गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जब आप आखिर तक देखेंगे तभी आपको पूरी नॉलेज होगी। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को एक नमाज तोहफे में दी और उस नमाज का नाम है सलातुल तस्बीह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर हो सके तो हर हफ्ते ये नमाज पढ़ा करो, हर हफ्ते ना हो सके तो हर महीने पढ़ा करो, हर महीने ना हो सके तो साल में पढ़ा करो, और साल में भी ना पढ़ पाओ तो सारी उम्र में एक मर्तबा, तमाम उम्र में कम से कम एक मर्तबा सलातुल तस्बीह की नमाज ज़रूर अदा करो। और बड़ी ही फजीलतों वाली नमाज है। सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने से आपके तमाम पिछले गुनाह, तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ़ हो जाते हैं। दोस्तों, सलातुल तस्बीह की नमाज में एक कलमा पढ़ा जाता है और वो कलमा है सुभान अल्लाहि वलहम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलियुल अज़ीम। दोस्तों, सलातुल तस्बीह की नमाज में ये कलमा 300 मरतबा पढ़ा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए, सलातुल तस्बीह की नमाज में कुल 4 रकातें होती हैं। हर रकात में 75 मरतबा ये कलमा पढ़ा जाता है, यानी कि 4 रकातों में टोटल 300 मरतबा। दोस्तों, सलातुल तस्बीह की नमाज आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। बेहतर वक्त तहज्जुद के वक्त है। आइए दोस्तों, बताते हैं सलातुल तस्बीह की नमाज का मुकम्मल तरीका। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सवाब की नियत से। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगा बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको नियत करनी होगी। नियत का तरीका कुछ इस तरह से है। नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की वक्त मौजूदा वास्ते अल्लाह ताला के लिए, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ कानों तक ले जाकर बांध लें। उसके बाद एक मर्तबा सना पढ़ें। सना सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। दोस्तों, सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा ये कलिमात पढ़ें। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ एक मरतबा सूरे फातिहा पढ़ें। उसके बाद कोई भी एक सूरा पढ़ें जो आपको याद हो। उसके बाद 10 मरतबा फिर से यही कलिमात पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। उसके बाद 10 मरतबा यही कलिमात पढ़ें। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएं। रब्बना लकल हम्द पढ़ें। उसके बाद 10 मरतबा फिर से यही कलिमात पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद 10 मरतबा फिर से यही कलिमात पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठें। 10 मरतबा फिर से यही कलिमात पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद 10 मरतबा फिर से यही कलिमात पढ़ें। दोस्तों, यहाँ पे आपकी एक रकात नमाज सलातुल तस्बीह की कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ साथ 75 मरतबा ये कलमात भी कंप्लीट हो गए हैं। अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में 15 मरतबा फिर से ये कलमात पढ़ें। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ एक मरतबा सूरे फातिहा पढ़ें। उसके बाद कोई भी एक सूरा पढ़ें जो आपको याद हो। उसके बाद फिर से 10 मरतबा यही कलमात पढ़ें। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं।
رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر سے یہی کلمات پڑھیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں۔ دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور 10 مرتبہ پھر سے یہی کلمات پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں 1 مرتبہ اتحیات پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تیسری رکعت میں 15 مرتبہ پھر سے یہی کلمات پڑھیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی بھی ایک سورہ پڑھیں جو آپ کو یاد ہو اور پھر سے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، 10 مرتبہ پھر سے یہی کلمات پڑھیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہو کر 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں۔ دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور 10 مرتبہ پھر سے یہی کلمات پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوستو چوتھی رکعت میں پھر سے 15 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی بھی ایک سورہ پڑھیں قرآن پاک کی جو آپ کو یاد ہو، پھر سے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں، 10 مرتبہ پھر سے یہی کلمات پڑھیں۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھیں، 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں۔ دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں 1 مرتبہ اتحیات، 1 مرتبہ درود ابراہیم اور 1 مرتبہ دعائے معصورہ پڑھیں۔ سلام پھیر کر اپنی 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی مکمل کریں۔ دوستوں امید کرتی ہوں صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ آپ سبھی کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ تو کمنٹ میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس لگا بیل کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔